नमस्कार जय जगन्नाथ मो सस्मिता हैंडलूम कलेक्शन को स्वागत करुच्ची दि जाइथिबा नंबर हमर कांटेक्ट नंबर एही नंबर रे आपण जहाँ भी डाउट अच्छी क्लियर कर परिबे जदि होम को आसीबा पई चाहूथिबे एड्रेस बुझिबा पई चाहूथिबे एही नंबर रे फोन करी आपण डिटेल एड्रेस मध्ये जानि परिबे सलेश्री विहार डमणा भुवनेश्वर हमर होम एड्रेस तो आज केवल प्योर ऊपर मु देखेबी बहुत गुडे साड़ी मिल जे आपण मन पाखकू तो प्लेन ऊपर किसी अच्छे टिश्यू ऊपर अच्छे किसी अच्छे हाफ टिश्यू ऊपर तो विभिन्न कलर रो विभिन्न रेंज रो बहुत बड़ा बड़ा साड़ी अच्छी तो आपको बेसी किसी कहबानी खाली साड़ी रो टिश्यू साइड कर दिए तो आपण पाखरे गोटे पर गोटे ओके देखै देबी और तार प्राइस मध्ये सब कहबी बहुत दिन हबो वीडियो पढ़ी पारुनी बहुत टाइम बाहर करछे जे समय मध्ये 12:30 हो गलानी तो भितर बाहर कर देखा चाहूँगी तो चलते बहुत शाढ़ी अच्छी नुआ नुआ डिजाइन शाढ़ी अच्छी मैंने पट्टा धड़ियार किसी शाढ़ी अच्छे देखो फास्ट गोटे बढ़िया शाढ़ी बाहर कर सी ग्रीन शाढ़ीटा शाढ़ीटे सी ग्रीन अच्छी तार बॉर्डर देखिपे पट्टा बॉर्डर अच्छी बहुत जन ये बॉर्डर डिमांड करते यार दीटा कलर अच्छी गोटे ब्लू कलर गोटे कलर आर फिनिशिंग पूरा बुणा एत फाइन अच्छी आप कलर टा तो सब मिले आप समस्ते जानते ये कलर टा सांगे सांगे बुक हो जाए जदि भी कहार पसंद आगे सांगे बुक करदे ओनली गोटे पीस अच्छी प्राइस आज्ञा सबुथ बढ़ी जाइए बट 1% सुधा प्राइस बढ़े सब शाढ़ी 1000-1500 बढ़ी यही शाढ़ी 13,300 अच्छी आर प्राइस रोचे 13,300 टंका ब्लाउज पीस सब आटाच अच्छी देखिए तथा फिर भी देखिए दूसरे आपको यहाँ तार ब्लाउज पीस सी ग्रीन अच्छी व्हाइट मतलब टेराकोटा आपने देखिपे दिशुव क्लीयरली यहाँ हूँ टिश्यू अच्छी हाफ टिश्यू तो तार ब्लाउज पीस देखिपे रानी कलर प्राइस मुझे 12,000 रखी बढ़े बट नेक्स्ट वीडियो रे बढ़ेगा प्राइस तार एवं 12,000 अच्छी बाहर सीजन जेहतु चली तो ये रेट बढ़े ये देखु ऑरेंज रे ब्लू अच्छी 3 पीस अच्छी देखिपे तार आंचल आपको देखली ब्लाउज देखली देखु तो ये प्राइस अच्छी 13,000 टंका बाहागर विदाउट ब्लैक रे बहुत सारी जानी ये देखु टिश्यू अच्छी कपर सल्फेट रे बहुत बढ़िया शाइनिंग अच्छी तार ब्लाउज पीस यहाँ अच्छी ये 16,800 आसो आर प्राइस आपण मैंने देखिपे 16,800 आर प्राइस अच्छी आ बहुत बढ़िया अच्छी फाइन क्वालिटी अच्छी 16,800 टंका प्लस शिपिंग रहा 100 टंका 16,900 टंका बहुत सुंदर पीस कलर कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर अच्छी कोठे गोटे भी स्क्रैचनेस आप पाइबे पूरा फाइन क्वालिटी अच्छी आमको ट्रस्ट करी ऑनलाइन आप बुकिंग करेंगे घर को आसिक नहीं जापर भुवनेश्वर सलेश्री विहार होम एड्रेस आम डिटेल्स फोन में बुझीपारे क्वालिटी बहुत बढ़िया दि जाऊँगी मैंने घरे आसिक जो पीस नौ ऑनलाइन सेम पीसेस दि जाऊँगी ये देखु 16,000 टंका शाढ़ी प्राइस अच्छी आ बहुत बढ़िया क्वालिटी अच्छी देखिपे ना यहाँ कपर सल्फेट ना यहाँ ब्लू मिक्स कलर था बहुत सुंदर लगता है डिजाइन गुड़िक भी कलर कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर अच्छे 16,000 टंका बहुत बढ़िया लगे ये भी देखु 16,000 टंका अच्छी आंचल टा देखो तार केते बढ़िया अच्छी यहाँ भूल कहीदेली ये 16,500 आंचल 500 एक्सट्रा अच्छी शाढ़ी प्राइस हूँ 16,500 टंका बोईत माने बॉडी रे देखते बोईत कम अच्छी 16,500 शाढ़ी बहुत सुंदर लगुच कपर सल्फेट कलर माने रियल पिक टा मोबाइल रे जाएनी मु 100% कहूँ मोबाइल अपेक्षा रियल रे बहुत बढ़िया अच्छी
आपण मानक पूरा ग्यारंटी दउची जदि आपन को भल न लागिबो हम कैशबैक कर देबी फेरे देबी आपन मानक एते ग्यारंटी दउची साड़ी रो क्वालिटी सबुथिरे फाइन क्वालिटी अछि ते देखन तो कॉफी कलर रे एटा प्राइस मन रहला ना 16500 टंका रो प्राइस अछि एटा देखन तो कॉफी कलर रे अछि हमर रानी कॉफी रे रानी तो कलर बहुत मस्त अछि बड़ बड़ ट्री मध्ये अछि रानी रे देखन तो ब्लाउज पीस मध्ये अति सुंदर अछि यार प्राइस मध्ये 16000 टंका अछि 16000 टंका रे क्वालिटी बहुत फाइन अछि तो बहुत साड़ी देखिया को अछि जे बेसी किछि कथा कहबानी बस साड़ी ऊपर साड़ी खाली पके दवा एटा ब्लैक रे येलो अछि टेराकोटा अछि तार ब्लाउज मध्ये बहुत सुंदर काम होइछि कलर गुडा माने सब कलर गुडा सुंदर अछि एटा मध्ये देखंतु एटा बड बढ़िया पीस अछि नुवा पीस गोटे सेकेंड उल्टा पके झुट्टी अंचल अछि देखि परछन ना तार बीपी मध्ये काम होइछि एटा अछि 17000 टका तार ब्लाउज पीस रे काम होइछि माने प्रिंटेड अछि बहुत बढ़िया पीसटे जो माने सी भक्ति ग्रीन थिएटर अछि पाइछे सी ग्रीन अछि पूरा यूनिक कलेक्शन जो माने चाहछन अनकॉमन कलर पिंधिया को मार्केट रे अपन पूरा सिंगल पीस पिंधिया पे एटा को चूज करके नै परिबे बाहागर रे रिसेप्शन रे कोनोसी भी ओकेजन रे पिंधि परिबे कलर टे अपन को केमिति दिसि कि जानिनी बट रियल रे कलर बहुत सुंदर अछि आज्ञा एटा 17000 अछि प्राइस शिपिंग फ्री अछि 17000 टका बहुत भल अछि से कलर टी एटा देखंतु पसा पाले मु तो आज 5-6टा अछि मु गुट्टे खाली अपन मन को देखौची आहुरी मध्ये कलर अछि मु देखै दोची पसा पाले बहुत बहुत गुडे कलर आनिछि एटा गुडे कलर अछि देखो व्हाइट रे ब्लू यार व्हाइट रे पिंक मध्ये अछि बुझ पाले ना व्हाइट रे पिंक मध्ये अछि ये 16000 टका प्राइस आसीबो यार प्राइस 16000 टका आसीबो एटा भी देखंतु गोटे टिश्यू अछि देखंतु कॉपर सल्फेट रे रानी कलर टिश्यू टा एते सुंदर लागिबो रियल रे तो साड़ी बहुत ही वाव भले लागुची 17000 टंका अछि टिश्यू रे अपन पूर्वरु देखिथिबे सब टिश्यू गुडा बड़ बड़ काम टिके 18000 आसे बट एटा 17500 भागत फिर भी मोटा 17000 रखिची बहुत फाइन क्वालिटी पूरा एक्सक्लूसिव डिजाइन अछि पूरा न्यू डिजाइन अछि छोट छोट प्रिंटेड रे केते जण मैडम हम कहिथिले 16-17 टिश्यू आनंतु सेति पे 16-17 रे मैक्सिमम टिश्यू आनिची देखो ता आंचल टा केते सुंदर काम देछि बहुत सुंदर काम देछि आंचल टा बहुत बढ़िया अछि माने पूरा फाइन क्वालिटी अछि एटा पे आसीबो 16800 टंका ए टिश्यू रो प्राइस होछि 16800 टंका मने रखंतु बहुत बढ़िया क्वालिटी अछि देखो मयूरांचल बहुत सुंदर अछि एटा काहर जने मैडम को ऑर्डर थिला आज गोटे नया पीस आसीची काहर हम जानिनी ये अछि 17500 टंका 17500 टंका मने रखिबे देखंतु एटा रानी रे गोलाप माने रानी कलर रे कॉपर सल्फेट बोईत ता काम मु आपन पूरा भल भाव देखै देबी देखंतु पूरा बोईत रे जहाज रे घर फर सब हेची ये हाउस मध्य काम हेची बढ़िया काम किंतु देछि कलर कॉम्बिनेशन सहित हेवी ट्राइबल काम काम गुडा हेछि पूरा पूरा ग्लेज लाइनिंग अपन बाहागर पार्टी वेयर रे पिंधि परिबे एंगेजमेंट रे पिंधि परिबे अपन जानती बाहागर ପାଇଁ जो माने चाहूछन नेकी आगुआ रखि परिबे जने मैडम भी आगु को साड़ी प्राइस बढ़िबो जति रखिया कथा बस एबेठो बस ही रखि दियंतु ये भी आसवा 16000 टंका आर काम ପାଇଁ पैसा 16000 टंका ମୁଁ ତ କହିବି ପାଟ ଶାଢୀରେ ଯୋଉ ଝିଅ ମାନେ ବି ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି ଯୋଉ ପିନ୍ଧିକି ମାନେ ଯୋଉମାନେ ମ୍ୟାରେଜ ପାର୍ଟି ଯୋଉମାନଙ୍କ ଘରେ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ଶାଢୀ ନେଇକି ରଖନ୍ତୁ କାରଣ ଏଇ ଶାଢୀରେ ଦେଖାହେଲେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢିଯାଏ ଯେତିକି ଆମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥିବ ଶାଢୀରେ ହିଁ ବଢିଯାଏ କିନ୍ତୁ
ଶାଢ଼ୀ ସେଲ୍ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି, ମୁଁ ମୋ ନିଜର ଓପିନିଅନ୍ ଦଉଛି। କାରଣ ଏଇ କଲର କମ୍ବିନେସନର ଶାଢ଼ୀ ବହୁତ ୱାଓ ଲାଗିବ। ଯେ ମାନେ କଳା ପିନ୍ଧିପାରିବେ, ଗୋରା ପିନ୍ଧିପାରିବେ, ସାମ୍ନା ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିପାରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ କଲରକୁ ଏଇଟା ସୁଇଟେବୁଲ୍ ହବ। ତ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଶାଢ଼ୀକି ଯିବା। ଏଇଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଅଛି ଗ୍ରେ କଲର ଟାଇପର, ପୁରା ୱାଓ ବାଲା କଲର ଅଛି, ସୁନ୍ଦର କଲର କମ୍ବିନେସନ ଅଛି। ଯେମିତିକି ବର୍ଡର ଆମର ରେଡ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି, ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ ଦେଇଛି। କଲରଟା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ କଲର, ମାନେ ଏତେ ସାଇନିଂ ଆସୁଛି ଏ କଲରରେ, ମାନେ ଟିସୁ ଭଳି ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 16,500। আর ଆଞ୍ଚଲ ପାଇଁ କେବଳ ପଇସା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଞ୍ଚଲଟା ମୁଁ ଆଉଥରେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଆଞ୍ଚଲଟା ପୁରା ଝୋଟି ଆଞ୍ଚଲ ଦେଇଛି। ଆର ଆଞ୍ଚଲ ପାଇଁ ମାନେ ଆର 500 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଅଛି। ଇଏ ଅଛି 16,500। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା 9,500ରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶାଢ଼ୀ। ଏସବୁ ୟୁନିକ୍ ୟୁନିକ୍ କଲେକ୍ସନ, ସେଥିପାଇଁ 500-1000 ଲେଖା ଅଧିକ ଅଛି। ଅନକମନ କଲରରେ ମାନେ ରୁହେ ତା ଡିଜାଇନକୁ ନେଇକି, କାରଣ କଲରଟା ବାରମ୍ବାର ରଙ୍ଗ କରାଗଲେ ତାର ପଇସାଟା ସେଇଠି ହିଁ ବଢ଼ିଯାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଇଏ ହଉଛି 9,500 ଟଙ୍କା। ଡେରି ବି କରିବାନି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦେଖେଇଦବା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ 14,500 ଟଙ୍କା। ଗ୍ରୀନରେ ରେଡ୍ ଅଛି, ତାର ବ୍ଲାଉଜ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ ଅଛି। এটা দেখুন তার ব্লাউজ 14,500 ଟଙ୍କା। ଏଥିରୁ 3 ପିସ୍ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ରାନୀ କଲରରେ କପର ସଲଫେଟରେ ରେଡ୍। ଇଏ ଅଛି 15,800 ଟଙ୍କା। 15,800 ଟଙ୍କାରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ 13,000 ଟଙ୍କା। 13,000 ଟଙ୍କାରେ ଏହାର ସବୁ କଲର କମ୍ବିନେସନ ଅଛି। ଅରେଞ୍ଜରେ ବ୍ଲୁ, ଅରେଞ୍ଜରେ ଗ୍ରୀନ୍, ବ୍ଲୁରେ ରେଡ୍, କପର ସଲଫେଟରେ ରାନୀ, ପିଙ୍କରେ ରାନୀ, ସବୁ କଲର ଅଛି 13,000ରେ। আর କଲର ମାଗିଲେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ମୁଁ ତ ଏମିତିରେ ବି ଅପଡେଟ୍ ଦେଇପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଗାଳି କରୁଥିବେ, କହୁଥିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି, ଅପଡେଟ୍ କିଛି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ରିପ୍ଲାଏ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଡିପଲି ଆମ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଇଏ ଅଛି 14,000 ଟଙ୍କା। ବିପିରେ କାମ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ, ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାମ କରିବା, ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା, ତା ଭିତରେ ଆମେ କଷ୍ଟମର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା, ଏସବୁ କାମ କରୁ କରୁ ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ହଉନି। ତ ଯେହେତୁ ଘରେ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ନେବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟେ ଲଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି କଷ୍ଟମର ମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେବା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଇପାରୁନି। ତ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରି ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବି। ଯୋଉମାନେ ଥରେ ପଚାରିକି 13,000 ଟଙ୍କା, ଯୋଉମାନେ ଥରେ ପଚାରିକି 13,000 ଟଙ୍କା, ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଆଉଥରେ, ବାହାଘର ପାଇଁ ଯଦି ଏଇ ଶାଢ଼ୀ ନେବାର ଅଛି ଫଟାଫଟ ବୁକ୍ କରିବେ। ପୁରା ବ୍ଲଡ୍ ରେଡ୍ ଅଛି, ମୋବାଇଲ ନୁହେଁ, ମୁଁ ରିଅଲରେ କହୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି କ୍ୱାଲିଟି। ଯୋଉମାନେ ତ ଆମଠୁ ରେଗୁଲାର ହେଲେଣି ତାଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ପଡିବନି। ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଜମା ବି ଡରିବେନି, ଭାବିବେନି କି ମ୍ୟାଡାମକୁ ଆମେ ପଇସା ଦେଇଦେବୁ, ଜିନିଷ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ କି ନାହିଁ, ମଝିରେ ଗାୟବ ହେଇଯିବ କି ନାହିଁ, ଏସବୁ ଟୋଟାଲି ନାହିଁ। ବହୁତ ଭଲ ପଡିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜି କଲର, ଯୋଉ କହନ୍ତି ଓନିଅନ କଲର ଟାଇପର ଟିସ୍ୟୁଟା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଯୋଉ କୋଠି କୋଠି ଅଛି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। 18,000 ଟଙ୍କାର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି। କୋଉଟା ବି ଯଦି ମଝିରେ ମୁଁ ସ୍କିପ୍ କରି ଯାଉଥିବି, ପ୍ରାଇସ୍ ମୋର କହିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଉଥିବି, ତାହେଲେ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜାଣିବେ, ନାହିଁ ତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ମତେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ଦେବେ, ମୁଁ କହିଦେବି। ଇଏ ଅଛି 15,500 ଟଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ପିଙ୍କରେ ପର୍ପଲ କଲର ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଲର କମ୍ବିନେସନ ଲାଗୁଛି। ତ ଆମେ କୋଉଠି ଛାଡିଥିଲେ, କଥା ହଉଥିଲେ ଯେ ଯଦି କେହି ଡରୁଛନ୍ତି, ବିଲକୁଲ ବି ଡରିବାର କୌଣସି ବି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ରହିବି। କୌଣସି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବି, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ବି, ଚାହିଁଲେ ବି ଥରେ ନୁହେଁ, 2 ଥର ନୁହେଁ, 3 ଥର ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରିବି। ଆଉ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କାମ ବାଲା ଅଛି। ଯେହେତୁ ଏତେ ଟଙ୍କାର ଶାଢ଼ୀ ନେଉଛନ୍ତି, ରିକ୍ସରେ ନେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କଲର ମଧ୍ୟ ଯଦି କିଛି ପସନ୍ଦ ନ ଆସେ ରିଟର୍ନ ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ରିଟର୍ନ କରିବାକୁ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେତେ ସବୁ ନେଲେଣି, ରିଟର୍ନ ତ କେହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। କ୍ୱଚିତ୍ କୋଉଟା ମାନେ କମ୍ ଦାମିକିଆ ଶାଢ଼ୀ ଯୋଉଥିରେ କଲର କମ୍ବିନେସନ ଟିକେ ମାନେ ରହେ, କେହି ମାନେ ଯଦି କରିଥିବେ, ନହେଲେ ତ ପିଓର ଶାଢ଼ୀରେ ବିଲକୁଲ ବି ଆମର ରିଟର୍ନ ଆସେନି। କାହିଁକିନା କଲର ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଶୁଛି ରିଅଲରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇଆ, କିଛି ବି ଅଲଗା ନୁହେଁ। ଇଏ ମଧ୍ୟ 13,000 ଟଙ୍କା ଆସୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ଲୁରେ କପର ସଲଫେଟ କଲରଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା। ବ୍ଲାଉଜ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରାଇପ୍ ବାଲା ଅଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟି ଦେଖିବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀଟିଏ, 16,500 ଅଛି ଏହାର ଦାମ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବୁକ୍ କରିଦେବେ। ଯଦି ବି କାହାର ପସନ୍ଦ ଆସିବ, ସେକେଣ୍ଡ ପିସ୍ ନାହିଁ, ସେକେଣ୍ଡ ପିସ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ 8 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆର ଏ ପିସ୍ ଜମା ବି ରହିବନି, ଅଧଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ବୁକ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ବୁକ୍ କରିବା। 16,500 ଅଛି, 16,500 ଅଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ 13,000 ଟଙ୍କାର ଶାଢ଼ୀ। 13,000 ଟଙ୍କା। ଏଟା ଗୋଟେ ନୂଆ କଲର ଆସିଛି, ନୂଆ କଲର କମ୍ବିନେସନ, ସି ଗ୍ରୀନରେ ବ୍ଲୁ କଲର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଲର କମ୍ବିନେସନ।
14,800 ଟଙ୍କା ଏ ଶାଢ଼ୀର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ବଢିଆ କଲର। 14,800 ଟଙ୍କା ଅଛି। ମାମ୍ ପ୍ଲେ ମାଇଲୁ ରେକର୍ଡିଂ ହଉଛି ତ? ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବିଚିତ୍ରପୁରୀ ବିଚିତ୍ରପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ରାଇଟ୍। ବିଚିତ୍ରପୁରୀ ଆଞ୍ଚଲଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଅଛି। ୟାର ତ ବଡି ଆର କଲର ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ ସବୁ କଲର କରନ୍ତି। କମ୍ବିନେସନ ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ଏ ଯୋଉ ଶାଢ଼ୀ କଲର ଆକ୍ଚୁଆଲି କମ୍ବିନେସନ ବଡି ନେଇପାରିବେ। ସମସ୍ତେ 11,800 ଟଙ୍କାର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି। 11,800 ମାନେ 11,800। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ବି ଅଛି 15,800 ଟଙ୍କା। ବହୁତ ବଢିଆ କଲର କମ୍ବିନେସନ। ଏଇ କଲର କମ୍ବିନେସନ ରେ ବହୁତ କମ ଶାଢୀ ଆସେ। ସବୁ କଲର କମ୍ବିନେସନ ରେ ଆମ ପାଖରେ ଶାଢୀ ଅଛି। ହୋମ ଭିଜିଟ କରିବେ ଯୋଉମାନେ ବାହାଘର ବ୍ରତଘର ପାଇଁ ଶାଢୀ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଶାଢୀରେ ତ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖା ବଢି ଯାଇଛି। 14,500, 15,500, ତାପରେ 16,000 ବର୍ତ୍ତମାନ। କେତେ ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ବି କହିଥିଲି ବହୁତ ଶାଢୀରେ ପ୍ରାଇସ୍ ବଢିଛି। ମୁଁ କେତେଟା ଶାଢୀରେ ବଢେଇଛି, କେତେଟା ଶାଢୀରେ ବଢେଇନି। ଯୋଉ ଶାଢୀରେ ପୂର୍ବରୁ ସୂତା କାମ ଥିଲା, ସୂତା ଅଲରେଡି ଥିଲା, ଅନ୍ତରେ ପଡିଛି ଫିକ୍ସ ହେଇକି, ସେଇଥିରେ ଆମେ ବଢେଇନୁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ନୂଆ କିଣା ହଉଛି ସୂତା ଡିଜାଇନ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଦିଆହଉଛି, ସବୁଥିରେ ଆମେ ବଢେଇକି ଦଉଛୁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହବୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଅଛି 16,000 ମାନେ 16,000 ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ପ୍ରାଇସ୍। এটা ଦେଖନ୍ତୁ 15,500 ଟଙ୍କା ଶାଢ଼ୀର ଦାମ। 15,500 ଟଙ୍କା। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଶେଷ କରିବା। ଏଇ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଆମେ ଦେଖେଇକି ଶେଷ କରିଦବା। ଅଶ୍ୱିନୀର ସବୁ କଲର କମ୍ବିନେସନ ଅଛି, ହ୍ୱାଇଟ ରେଡ୍, ହ୍ୱାଇଟ ରାନୀ, ହ୍ୱାଇଟ ବ୍ଲୁ, ହ୍ୱାଇଟ ଗ୍ରୀନ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆର ବ୍ଲାଉଜ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରାଇପ ବାଲା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଶାଢ଼ୀ ଆସିବ 15,000 ଟଙ୍କା, 15,000 ଓନ୍ଲି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ପୁଅ ଆମର ବି ରିଜିଡ୍ ହେଇଗଲେଣି, କାରଣ ବହୁତ ସମୟ ଧରିକି ସିଏ ବହୁତ ରାତି ବି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମଝିରେ ଯଦି କିଛି ବି ମିଷ୍ଟେକ୍ ଥିବ କ୍ଷମା କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।